Tini engkha 26 Januari hayung haste genangaino hayakeba hasteni hayungni dalbidal thayono tini 26 Januari wo field sni jiba lukuraidani sal palai jagoi tongo amtikheno haste hapang baino dalbidal pandarok bo narukjak tongo tini haste oboni logi logi TTADC hapang ni bkhakti bo tini khumulung roko hayakeba hasteni dalbidal junal rogobo pandana rojak tongo o lukuraida salno tuyei amtikheno tini dolai junal ni bkhakti bo tini kaisa pandana rojaka lukuraida salno kitingai amtikheno tini Bharat hani banati samani bisingti klaiye tini ni o pandano chengsai rikha TTADC ni Samonu Bidhansabha achuk thaini MDC Hongsho Kumar Tripura Bharat hani banati samani bisingti klaiye tini oboni logi logi o pandao narwai motomungi manjakha dolai jonalni chairman Premlal Molsoma akonsong tiyoi JDU Sudon Debbormati subjonal chairman Kosarai Riang akonsong amtikheno tini ni o pandao dolai jonal ni bisingte shikari bari jonal habanogo tini amtikhe pandanar mobai belakheno cherai okra chakra rokno kuthumui manjakmani nukjakha সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী তিনি ইতিহাসনি পাতায় যদিও নাই থাকে গোबां ইতিহাস গোबां চিনি যে দীর্ঘদিনী স্বাধীনতা সংগ্রামী রনি তিনি ও সালজং মইত মানু বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষনি নিয়াই ত্রিপুরা রাজ্য ও বিভিন্ন জায়গাগ স্টেট এবং এডিসি গভর্নমেন্টনি যে পালাই মুম্বাই তিনি আরো জঙ্গ কাইসা দলাই জোনাল বা শিকারি বাড়িও কাইসা চিনি যে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত খেলাইও বা প্রজাতন্ত্র দিবস নি যে অনুষ্ঠান অরঠাই মানজা খাইজা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী তিনি ইতিহাসনি পাতায় যদিও নাই থাকে গোबां ইতিহাস গোबां চিনি যে দীর্ঘদিনী স্বাধীনতা সংগ্রামী রনি তিনি ও সালজং মইত মানু বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষনি নিয়াই ত্রিপুরা রাজ্য ও বিভিন্ন জায়গাগ স্টেট এবং এডিসি গভর্নমেন্টনি যে পালাই মুম্বাই তিনি আরো জঙ্গ কাইসা দলাই জোনাল বা শিকারি বাড়িও কাইসা চিনি যে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত খেলাইও বা প্রজাতন্ত্র দিবস নি যে অনুষ্ঠান অরঠাই মানজা খাইজা এবং সারাই রাউনো সাগই এবং তিনি কেন এই যে 26 জানুয়ারি এইসব বিষয়তে কিসিসা কাউনি বিষয়তে আনানি কাউ পাইরানি আন চেষ্টা করতে তারপর আমরা সাইমানো যে যত সাইমানো 1947 সন তিনি ভারত স্বাধীন লাভ এবং স্বাধীনতানি 7 ভারতবর্ষনি নাগরিকরা জাতি ধর্ম বর্ণ যত নির্বিশেষে স্বাধীনতা লাভ খাইও তিনি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হিংফানো কিন্তু তিনি ভারতবর্ষনি কোনো নিজস্ব আইন সংবিধান তৈরি খাইজাইয়া যার কারণে 1947 যে সন ভারত স্বাধীনের 3 বছর পর 1949 26 জানুয়ারি তিনি সাল তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিনি নেতৃত্বে বিনি পার্লামেন্ট তিনি কাইসা আইন সংবিধান রচনা খাইনানি বাগৈ কাইসা কমিটি গঠন খাইজাকা ও কমিটিনি চেয়ারম্যান অংখা ডাক্তার B.R. আম্বেদকর বিনি নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশ বিদেশ বিভিন্ন রাজ্য নিজে সংবিধান নীতি আচার বিচার বিভিন্ন ভাবে ফলক লাইয়ে ভারতবর্ষ কাইসা সংবিধান তৈরি লাইয়ে তিনি ও সাল তিনি ভারতবর্ষনি টোটাল সংবিধান হিসাবে যে 1950 সাল তিনি যে সাল 26 জানুয়ারিও তিনি প্রজারাউনি স্বার্থে তিনি দলিলরাউনি স্বার্থে পাহাড়ি বাঙালির স্বার্থে সমস্ত ধর্ম হিন্দু খ্রিস্টান
জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে जों दिनै संविधान तैरि खालाय भारतबर्षनि टोटाल संविधान आसायमानि साल सालो जों दिनै विभिन्न जायगा दं जों दिनै पालायलायो तारपरे नरक सायमानो भारतबर्षनि जे संविधान आइगियो 1935 থেকে শুরু খাইয়ে भारतबर्षर 200 বছর इंग्रेज शासन एवं इंग्रेजनि अत्याचार इंग्रेज शासन जों मा तंबायो এই इंग्रेज शासन मुक्त होने 200 বছর पर 200 বছর पर भारतनि जे तत्कालीन सरकार बिनि नेतृत्वे जों स्वाधीनता लाभ खालायखा आनि पूर्वबक्ता सायखलांखा विभिन्न जोंनि देश प्रेमिक विभिन्न भावे जरा स्वाधीनता संग्रामी देशनि बागै थैजाव विशेषके क्षुदिराम बसु থেকে শুরু खालाय आरो इत्यादि जे जोंनि विभिन्न जे देश प्रेमिक तिनि थैबाय बरंनि थैबाय जों दिनै स्वाधीनता लाभ खालायो एवं आईन प्रणयन खालायो दिनैनि साल जरागो जों दिनै 26 জানুয়ারি भारतबर्षनि आलादा संविधान दिनै विधान रीतिनीति नामै जों दिनै 26 জানুয়ারি प्रजातंत्र दिवस अथवा रिपाब्लिक डे जों पालन खालायो এই যে रिपाब्लिक डे नि माध्यमे अलरेडी संविधान भारतबर्षनि कन्स्टिट्यूशन सुबिदा दङ যত धर्मनि যত बर'क যত जाति विभिन्न भावे जरा स्वाधीनता संग्रामी देश की बागै थैजाव विशेषके क्षुदिराम बसु থেকে শুরু खालाय आरो इत्यादि जे जोंनि विभिन्न जे देश प्रेमिक तिनि थैबाय बरंनि थैबाय जों दिनै स्वाधीनता लाभ खालायो एवं आईन प्रणयन खालायो दिनैनि साल जरागो जों दिनै 26 জানুয়ারি भारतबर्षनि आलादा संविधान दिनै विधान रीतिनीति नामै जों दिनै 26 জানুয়ারি प्रजातंत्र दिवस अथवा रिपाब्लिक डे जों पालन खालायो এই যে रिपाब्लिक डे नि माध्यमे अलरेडी संविधान भारतबर्षनि कन्स्टिट्यूशन सुबिदा दङ যত धर्मनि যত बर'क যত जाति যত बर्ण যত जातिराव जों যতनि मौलिक अधिकार जों যतनि मत प्रकाश खायनानि अधिकार दङ जार कारणे दाबोबो जोंनि बर'फोराव जारा पाब्लिक हिनेराव दिनै रिपाब्लिक डेनि मेन उद्देश्य तैयो जों जारा जोंनि जेनारेशन फाइनाराव जोंनि भविष्यत प्रजन्म तोनाराव रायजो गार्जेन अभिभावक जों सिनानै नांगौ आईन दाम नहीं आईन प्रणयन खायनाय पाब्लिक जार कारणे 26 জানুয়ারি रिपाब्लिक डे पाब्लिकनि स्वार्थे आईन प्रणयन नंगौ एवं जे पाब्लिक समर्थन क्रमे पाब्लिक समर्थन रगै जों जारा जनप्रतिनिधि नामनाय बा जनप्रतिनिधिर माध्यमे पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हय तिनि पार्लामेंट अथवा विधानसभा आईन प्रणयन नंगौ से आईन आबार कोनो ना कोनो समय पाब्लिक नि जदियो स्वार्थे खालाय कोनो आईन परिवर्तन बा आईन जों संशोधन खालायलायो जार कारणे जोंनि दाबो बर्तमान जेटा भारत स्वाधीन 200 বছর पर 200 भारत जे इंग्रेज शासन 200 বছর पर भारतवर्ष स्वाधीनता लाभ खालाय माने जे 75 বছর पर्व 75 ইয়ার पर्व से जोंनिबो दाबो विशेष खायथिनि मा सानाय जोंनि तिप्रासारावनि जे मानथाय तिप्रासारावनि जे अधिकार तिप्रासारावनि जे जोंनि तंथाय जों संविधान बाय विभिन्न भावे अबखलायजाय दं दिनै आं भारतबर्षनि संविधाननि बिरुद्धे हक खामानि खालाया जों अबनि बागै जोंनि जारा दाबो हानि तिप्रासारावनि जे गाव सानायनि नेतृत्वे जों गुबै गोथां लामानो जोंनि बर' रावनि बाय सामुं तानानि बागै जोंनि बागै जिरिबै दिल्ली থেকে শুরু खाय त्रिपुरानि एसेम्बली नरक मुखना जोंनि तिप्रासारावनि बाय गाव सानाय रावनो जों जुबाथाय दरकार एवं आं आशा खायो आगामी दिनाव जों जोंनि तिप्रासारावनि बागै जों हागो कुसुम कुसुम जों राजत्व खायनाय जोंनि मुखुमु हुकुमुनो जों मुथां लारुंनानि बागै जों आगामी दिनाव थानसा कक बाक्सा जों जत लड़ाई मा खायनाय कायसा कक नरनो सानाय दिनै अनेक अफिसार दङ आरो कोनो उद्देश्य तो आं भाषण दिमानिया जों जारा पॉलिटिक्स जारा खायना जन प्रतिनिधि राव जिनिबो अनसुंथाय दरकार अफिसार रावबो कायसा गल्प आं खोनागौ जे अनेक समय बय पुस्तक दङ आं मानखा जिनि महात्मा गांधी विदेशे थाङो हरपुर स्कुल दिनै आमेरिकायाव थाङो पढ़ाशुना खालाय बेरिस्टार खालाय फैका बेरिस्टार खालाय फैमानि परेयो कायसा भारतवर्षनि खूब पाहाड़ अंचल थाङ बो थाङ काखा खूब गरीब थाङ गरीब नगो थाङो बकिसा बिस्रां लानानै हि काखा कामानि परेखे
পয়লা কে তিনি বুকরাজত ফাই বলো খুলুম পাইতো আশীর্বাদ নাপো যে তিনি ভারতবর্ষ নংনো একমাত্র স্বাধীন খাইনাই নং শিক্ষিত সবচেয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভারতবর্ষনি বয় নংনো সামং তাংনাই দেশ নং রক্ষা খাইনাই ব হাই ফাই ফাইকে বিনি বাহামজং ফাইতো এরপরে মহাত্মা গান্ধী খুব সন্দেহ উঠা ব সংখ্যা কেন না আনারাও বকরা জবাই বাহামজং এক লগে ফাইয়ে আমরা কক সাকায় আন সন্তুষ্ট নাই বকরা জবাই বাহামজং এক লগে ফাইজি ফাইও ইনকে ছাপো লোকে লাসি কোনো লাভ করই চিনি নঙ্গো মাত্র একটা শাড়ি তঙ্গো আং কামি পাই বিসিং হাবই আং ননো নবাই দেখাই পেকে আনি শাড়ি নো খবই আনি বাহামজং আর মারবো যার কারণে মহাত্মা গান্ধী খুব দুঃখ নন্দতা যে আনি ভারতবর্ষনি ব্রো আনি ভারতবর্ষনি ব্রো যে মা কানিয়া মা সুনিয়া অনাহার অননিদ্রা যে ব্রনি তোম থাই করই চাথাই করই অবনি বাবাই তিনি মহাত্মা গান্ধী সাকাপু আং এই যে আনি কোট আনি যে এই যে জ্যাকেট অবনাং সময় লাভ করে তা বিনি বুসামি ঋণ পর্যন্ত খুই খিটারি ক্লাঙ্গই তিনি ও লংনি কাইসা যে খাদি নি যে তামহি চিনি বরংনি কবাইকে যে গামছা কুকুর কানে রি পর্যন্ত কখলাই ক্লাঙ্গই তিনি আং ও ভারতবর্ষনি বয় লড়াই খাইনা হে মহাত্মা গান্ধী জুতা পর্যন্ত ক্লি খাইয়ে ভারতবর্ষনি বয় আন্দোলন খাইবো কাজে যারা সিনাই নমের যারা শিক্ষিত সমাজ তমের যারা অফিসার রাখব সরকারি কর্মচারী যারা বড় কর্মরত তো তোমাই বড় দায়িত্ব তো পালন খাইলেন এর মধ্যে 100টা জায়গা 10% চঙ্গ যিনি বৌরাউনি বাগৈ ত্রিপ্রাসারাউনি বাগৈ চং ওয়ানসুতাই দরকার সময় ফাই তমো যখন সময় লাইট হনাই চং চিন্তা খাই কোনো সাকসেস চংলো লাভ ফেমা গলা অবনি বাগৈ তিনি এই যে কক সামানি মাধ্যমে যতম আং কয়না মুচং ফাইদি जोंबो एक लगे खलायो चिनि बरौरावनि बागै ओ ত্রিপ্রাসারাউनि बागै सामुं तांनानि बागै नारावना खाकु फुरबाय नारावना खाका हामबाय कबगै तिनि 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস প্রজারাউनि যে তিনি মানমানি সাল অধিকার মানমানি সাল চিনি মৌলিক অধিকার মানমানি সাল ও সাল জনাগো তিনি অসুকাও সাইনো আনিকা গরণ পাইখা যতন হামবাই চিনি অহা ভারত एबाके इंडिया गोबां मा बसर रमै चिनि अ भारत न इंग्रेज रंनि सेलें खातिवै हाजार बसर अ भारत न इंग्रेज रं शासन खायमानि बिसिंतै सातकजाक बितकजाक खलै खलै जांमानि ओ हाक्तरनि भारतबर्षनि गियानि जिबि बुद्धि रक इंग्रेजनि शासननि यज्ञनि बागै गोबां मा चबा खालायफायमानि चं इतिहास एबा हिस्ट्रि चं नुगौ हाजार बसर बुइनि सेलें खान्तिमानि आंनि यज्ञनि बागै महात्मा गांधी থেকে শুরু খাইয়ে नेताजी सुभाष चंद्र बसु मा गोबां मा खुदिराम बसु हाय बरं रक ओ भारतनि नागरिक रंग एबाके भारतनि सिटिजेन रंग निजी अधिकार निजी राइट निजी शासन ओ भारत खाइनानि बागै चबा खायमान चुं नुखा आबाय खेनो 1947 15 अगस्त चुं भारत स्वाधीनता मांखा मामानि परे 1950 सन 3 জানুয়ারি 26 तारिख रिपब्लिक डे एबाके प्रजातंत्र दिवस सिनै सिक्रेटि मांखा ओ सिक्रेटि मामानि बिसिंतिनो तिनि इंडियन सेकुलारिज्म काउंट्री ताई संविधान संशोधन खाइए तिनि जतनि अधिकार न प्रयोग खाइमानि जों तिनि अजरानो मांखा आं बागै तिनि बेलाय खेला तंथंमानि दिन তিনি যে প্রজাতন্ত্র দিবস অমানি এবাকে রিপাবলিক ডে অমানি অমন প্রত্যেকটি ভারতনি যারা নাগরিক যিনি অধিকার নসাগানি
chini nangmani no sanani chini duk su kosto no sanani o Republic Day ni bisingte no chung tini hiok jakha ba ebake chung jani ja right odikar no sanani chung odikar mangkha o Republic Day ni bisingte no gobang ma ain senam jagai protiktik Bharat ni citizen rong ni je odikar no proyog khainani chung sujuk mangkha aun bagai tini 75তম যে রিপাবলিক ডে ও ভারত হাইং বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন পার্টি অফিস বিভিন্ন সরকারি অফিস তিনি চুং ও দলাই জুনাল জুরিডিকশন এবাকে শিকারিবাড়ি দলাই জুন অফিস Chungbo Republic Day no celebration khainani bagai sujuk mangkha ang tini kok kacharnani muchungo oro jara cherai phainai rongno bishesh bhabe student rongno chung tiprasa rokbo buihaino tongnani muchungo buihaino chakri khainani muchungo buihaino gari bai gurinani muchungo buihaino chungbo officer kotor ongnani muchungo jetu o bharoto Republic Day ni bisingtei protiktik nagorik rok odikar no priyog khaiman mani o sujug no nawaino tini ang student rok kachanani muchungo norok kaham kai Pora শিক্ষা খাইদি নরনি টিচার রংনি কম খনাদি নরনি ওয়ার্ডেন রংনি কম খনাদি নরক পরাও কাহাম খাই বখারি ওই পরি ওই নরক ভবিষ্যৎ চিনি ত্রিপ্রাসানি মখাং নো চুংরিনানি চিনি ও ত্রিপ্রাহানো চুংরিনানি ও ভারত হানো মখাং চুংরিন বাগাই নরনি থানি joto kisu power dongo ar bagai doromo kok kecar nai apuni sate o erakani jara phainai rongno boang kok kesanani muchungo tini Prajatantro Divas ni bisingtei chungbo kaham wachuk laiai sini eleka sini amchai joto jagao tong kecang tongnani Sini parana nai toto khai tisanani sini cere romo tai pukucu ko tisanani chung abono wansugai 2024 je bosor ketal khai mahaino sini khano ketal khai salai lai sini amcai sini cere romi sini parani sini society ni joto jagao chung pucu ko thalai manani bagai chaitong lai nai তাই মাই খাই সারা ভারত চুং তিনি প্রজাতন্ত্র দিবস পালাই লাইও আগামী দিনও চুং কাহাম খাই পালাই লাই নাই হিলাই আশা বিশ্বাস নরেলিনো আজ ও কক কিসে সামানি ওরমা মাথাক সিনাই বন্দে মাতরম জয় হিন্দ তুমি মানো ধর্মক নিরপেক্ষ ঠিক তদ্রুপ ধর্ম যে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে যার যার ধর্ম যার খাইতে খাই মানো আর কোনো তাই ধর্ম কেন নিরপেক্ষ বাকি কেন আর বাধা সৃষ্টি খাইমেয়া আবাকে কাইসা আইন পাস খাইজা ও সংবিধান ঠিক তদ্রুপ বাকি সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে জানি কালচার ট্রেডিশন আবো কাইসা জায়গা রাইট টু জাস্ট বলি বলতে হিসেবে ফান্ডামেন্টাল রাইট কাইসা জায়গা খাইজা আর ফান্ডামেন্টাল রাইট বিচিং গোবাংমা তাইসা ব্রাঞ্চ দङ আবকা চাইটা দিক দङ সাম্য অধিকার তাই ভারসাম্য অধিকার বিকাশ অধিকার আবার গোবাংমা তাইবো দङ ওয়ানস কবাই গা আবানি বিচিং চাইটা অধিকার নুখা আবো কবলাই কে ফান্ডামেন্টাল রাইট বিচিং কবলাই মানে ইম্পর্টেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তাই নুখা যে তামনাই 12 বছর যে আবহাকে লিপিবদ্ধ খাইমা পাই মহাত্মা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী জওহরলাল নেহেরু
बर' रकम मा चिनि नुखा जे इन्डियानि जोंखौ सादिनि माने यागो बुङै बलाय अबदान তাই ইন্দিরা গান্ধী আমলতে কিছু দুইটা খসড়া তালিকা হিসাবে সংবিধান থেকে সংশোধন খাইজাকে আবার সোंनुगो भारतनि इतिहास नायखाके सोंनुगो তাই गोबां मा सोंदि गेवान सुदायखाके सों साइमानो आबानि बागैनो हादि जों अ प्रजातन्त्र दिवस तामनि बागै पालायनके जों इंग्रेजनि याकनि पियक जमनि साल अ साल तिनि सोंदो बर' तिप्रा हा गोनाङै इन्डिया हा गोनाङै स्कुल सरकारि बेसरकारि क्लाब दिनै गोबां मा संस्था गोबां मा अर्गानाइजेशन गोबां मा पलिटिकल अर्गानाइजेशन आरो गोबां मा बर' तिनि अ 26 जानुवारि जों पालायमान नगो जों दिनै नायखाय जों नगो जों सुदु जों अफिस नि मा सरकारि बेबाय सिबिया बेसरकारिबो पालायो गोबां मा स्कुल बा गोबां मा क्लाब गोबां मा ससाइटि गोबां मा एनजिअ बर'बो पालायो अ 26 जानुवारि दं तान बागै हिके जों आख्रु बनि याक जों यक पानि साल अ साल का जों फ्रीडम फाइटर साल बने बागै आं ताइसे कक सागलाक तेबो आदु